Hi, back with me, Jera, and thank you so much for coming back to this video and spend your time with me to hear my story about living with coolie anemia. Today, I want to share you something very meaningful and something very big for me that related with gene therapy breakthrough. Yes, let's go into it. Actually, I decided to share about my gene therapy journey after 1 year's my contract with China, but universe need me to share it now. And it is in my prayer. Dia dalam doa saya di mana saya always ask God when the right time I need to share this. Sebab I promised to my Lord, I promised to my Creator that I will definitely share about this journey to glory Him. Walaupun dalam jiwa saya, dalam hati saya mau share to inspire others, to give hope to others. Tapi deep down in my soul, deep down in my heart, it is Him yang planted that seed to share it to others, begitu. Sebab saya tidak dapat guna dengan kekuatan saya sendiri, without Him mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku, dan inilah miracles yang Dia izinkan berlaku dalam hidup saya. Everything happens in my life actually adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri, which is I promise to Him kalau rawatan ini berjaya, saya akan maju ke depan Tuhan untuk muliakan namamu melalui apa jua dalam kehidupan saya lah, begitu. Sebab pengalaman saya pada masa lalu, pengalaman saya sebagai living with coolie anemia pada masa lalu sangat mencabar, which is I can say my life as 50-50, begitu. Dan I said to God in my prayer that Tuhan, kalau kamu ambil saya sekarang, ambillah. I am ready for it. Pada waktu itu HB saya 4, reach kepala 4 lah. Tapi I said to God, tapi Tuhan, kalau ada mission kau untuk saya to do something with others, to do something for society, help me to go through this. That's the prayer I always say to God every time I face the challenge during the chronic anemia, especially my hemoglobin level is very low, which is reach 4. Saya always bersedia apapun Tuhan bagi. Jadi dalam doa itu selalu ada alternatif how God want me to keep going the journey. Sebelum saya masuk pada gene therapy breakthrough, actually to be honest, it is tiring journey. Saya adalah suara untuk kawan-kawan saya yang mengalami perjuangan yang sama. It depends on someone how they look their life lah, begitu. But as I am, secara pribadi, I value my life, gitu. Saya hargai hidup saya, apa yang Tuhan bagi. Memang dalam masa yang sama saya rasa penat dalam kehidupan saya, tapi saya tidak mau ambil nyawa saya sendiri. Biarlah Tuhan yang ambil nyawa saya, begitu. Dan itu adalah antara keletihan-keletihan mental yang selalu kami alami, especially when we reach the very lowest point, begitu. Dan Tuhan buka jalan untuk saya for this gene therapy as a hope for my friends, for someone who face the same struggle or almost kind of struggle. I believe, saya percaya semua berlaku yang dalam hidup kita itu satu cara Tuhan mendekatkan kita dengan Dia, begitu. I don't know what's your struggle, tetapi someone who have almost struggle as me, I know what we face, and I know when during the lowest point, the only hope we have is God. The only hope we have is God interventions for us. And I trust that. Other than God, the only things that comes out in our heart, our mental, is to give up. That's the struggles we face. But God is so good. God hear our prayer, and this is the answers of our prayer. Inilah jawaban doa kita selama ini, which is I almost go through splenectomy to get rid all of my tired
tiredness, semua keletihan physical, keletihan mental. I almost go to splenectomy. Tapi Tuhan dengar doa saya, and of course, Dia dengar doa setiap kami. Tapi setiap kami ada perjuangan masing-masing, ada perjalanan yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap kami. And for me, secara personally, this is my way. Inilah perjalanan yang Tuhan mau saya lalui, and to share this to others. God give me this opportunity bukan secara free begitu. Dia bagi satu perkara yang besar untuk saya, tapi in the same time, dalam pemberian itu akan selalu ada tuntutan, which is to give. Apa yang sudah kau diberikan, you need to give back gitu. So ini adalah antara salah satu cara saya memberi semula apa yang Tuhan sudah anugerahkan untuk saya. I don't say this as macam mau kasih salah Tuhan, tidak. I say this, every gift, setiap pemberian Tuhan, Tuhan mau kita to give, to love Him, apa yang telah Dia beri kepada kita begitu. Dan inilah caranya kalau dari pihak saya sendiri, macam mana saya mencintai Dia melalui pelayanan bagi sharing seperti ini. The story about the splenectomy, all the journey for me to get this rawatan, saya akan share pada another video. Saat ini saya ingin share specifically about the gene breakthrough, how God helped me through this treatment. Actually, I've prayed to God, Tuhan, kalau boleh saya mau sembuh secara miraculously begitu. Saya mau sembuh secara ajaib begitu. I want you to heal me dengan iman begitu. Tapi jalan Tuhan berbeza untuk diri saya. Dalam refleksi saya, Tuhan mau saya melalui secara manusiawi, macam mana Dia heal saya melalui perubatan begitu. That's the way for me. Itu adalah jalan Tuhan untuk saya. Dan I said to God, Tuhan, kalau ini jalan yang kau mau saya lalui, I will go through it as long as you are with me. I said that to God. Selagi kau jalan bersama saya, I will go. Mesti kau kasih kuat saya. Dan that's how God helped me to go through all of this journey. Itu secara spiritually lah, of course. And because it is part of me, that, and it's not something yang saya buat-buat cerita, tetapi itu adalah sebahagian macam mana saya lalui ini journey secara individu, secara independently begitu. Sebab saya pergi China bukan 10 orang, bukan 12 orang, bukan 100 orang, tetapi only me and my mother. And also one guider and my father. But during the real journey of gene therapy, only me and my mother. That's all. And for that, I need extra, very strong determinations, extra strength for that missions. During that journey, me and my mother go through it. Yeah, I will share it in my another video, but for now, how God heal me through the treatment. As I said before this, Tuhan mau saya sembuh secara manusiawi, bukan secara ajaib. Because secara ajaib itu another bonus for someone who healed by secara ajaib, secara miraculously. Tetapi it's something that susah orang mau dapat begitu, susah orang mau dapat tuh gitu. It is true that it's from our faith. Tapi dalam perjalanan secara manusiawi ini juga, yaitu melalui treatment, melalui rawatan, perubatan, juga memerlukan iman yang sangat dalam kepada Tuhan. Apalagi kita berada di satu tempat yang we never know that place, we never know any person in that place, but God make it real. Tuhan jadikan ia benar, menjadikan ia nyata. That is what faith for me. Itu adalah iman untuk saya, which is I believe in God through other people's begitu. For this breakthrough of gene therapy, mereka adalah Tuhan guna kesembuhan untuk saya. A lot of skeptical, I know, banyak skeptik, pemikiran skeptik about the treatment, about the gene therapy, complication, all of that things. Tapi actually saya melalui semua pemikiran skeptik, pemikiran yang about the complications, the fears about the
all of that things. Tapi I gather it all. Saya kumpul semua kerisauan, pemikiran skeptik, saya kumpul semua persoalan-persoalan yang saya tidak dapat solve sendiri di hadapan Tuhan. God, take this. And if it's your will, permudahkan jalan ini. And I said this, and I walk the journey, it's not easy journey. Dia bukan satu journey yang sangat mudah bagi saya. Which is, there's a moment, ada momen-momen yang saya rasa saya punya hati itu macam kena kuras berhabis, and also kena panah berhabis, karena pisau berhabis, which is left me very empty, and also left me very hopeless inside. Tapi the faith for God, the faith with God, Lord, take this brokenness, and I still want to walk with you. I still want to go through this. Apapun perasaan saya pada saat ini, the emptiness, saya masih mau go through this. Kalau ini cara kau untuk give me kesembuhan, give me the healing, I will walk. And a lot of banyak cabaran dari berbagai pihak, and especially for myself juga dari internal conflict begitu. Tapi with God help, I receive the treatment anyway. Saya sangat rasa bersyukur. I feel very honored and very grateful for the journey, which is, it's the journey that very humbling me. Dengan cabaran-cabaran yang seperti yang saya mention tadi, yang membuat saya punya hati itu sangat remuk begitu, menghancurkan ego, and it's humble me begitu. Dan dia merendahkan hati saya itu. Dan itu adalah journey yang saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, sebab kalau bukan dengan journey itu, saya tidak di sini pada saat ini. Saya tidak akan bagi sharing kepada orang lain, and saya lebih pentingkan diri sendiri. Saya lebih pentingkan kesembuhan saya sendiri, and do something for myself. Of course, I have that plan, ataupun saya ada dream to do something for myself. Tapi sekarang it is something in that plan, in that dream is to share with everyone begitu. And I'm very grateful for this historic milestone yang sangat bersejarah kepada lab Makmal yang mencipta ataupun memperbetulkan gene yang menyebabkan berlakunya kebergantungan kepada transfusi darah itu melalui kebijaksanaan dan melalui ketekunan ataupun melalui kesungguhan yang Tuhan sudah bagi kepada mereka, menjadikan genetik saya itu yang berkaitan dengan darah menjadi sempurna. It is the way of God. Dia adalah cara Tuhan yang sangat misterius. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya secara ajaib? Because ini adalah rawatan yang might be akan membagi harapan kepada individu yang memerlukan begitu. Bukan saja thalassemia sendiri, tetapi setiap individu yang mengalami penderitaan ataupun cabaran kesehatan yang melibatkan genetik itu sendiri. So ini adalah satu breakthrough yang sangat-sangat bermakna, bukan saja untuk company yang melakukan kajian ini, kesungguhan melakukan hard working ini, ketekunan ini, tetapi ia juga bermakna untuk saya dan juga pihak yang telah merawat saya, terutama saya sendirilah, supaya tidak lagi bergantung pada transfusi darah. Banyak pihak yang terlibat dalam perjalanan rawatan saya ini, tapi pada hari ini saya ingin secara specifically say about the breakthrough of gene therapy. And it is not easy journey for me, and it's need a lot of courage to accept these infusions, to accept this treatment begitu. Dia memerlukan keberanian yang sangat besar, because this treatment lead me to unknown journey begitu. Dia akan membawa saya pada perjalanan yang saya tidak tahu apa kesudahan dia begitu. Tapi all of that things, all of that thinking, all of that concerns begitu, persoalan begitu, as usual, I will put it
in the hand of God, in front of God. Sebab penyembuh, segala penyembuh adalah Tuhan sendiri. So I surrender it to God and let Him to working in my life begitu. So let's go into this. Dia adalah link dari web itu sendiri, which is saya tidak buat cerita sendiri tau gitu. It is officially from this Makmal yang membuat trial ini, yang very hardworking to work on my gene, my DNA gitu. So saya akan sertakan link ini di descriptions for this video for you to check it also about this gene therapy breakthrough, and it is correct sequence lab, yaitu yang berasaskan di China lah, di Shanghai begitu. In the first place, saya rasa ini semua adalah private begitu. Saya mau jaga privacy di mana tempat saya dirawat, mau jaga siapa yang merawat saya, siapa yang mengusahakan DNA saya begitu. Tapi it is one of the way how God let me know that it is okay to share it publicly, sebab dari Makmal itu sendiri pun sudah share it secara public. So I will just share through their website lah begitu. So ini adalah mengenai correct sequence therapeutic, which is gene terapi yang saya terima adalah CS101. It's new for me. Most of the gene therapy yang saya baca sebelum saya go through this gene therapy ataupun dalam preparations for this gene therapy adalah Zynteglo, which is antiviral lah begitu, and other kind of gene therapy lah. So CS101 ini adalah gene therapy baru untuk saya, and it also still in clinical trial. And tapi ini adalah satu breakthrough for this gene therapy, Chinese gene therapy. So report daripada correct sequence Makmal Shanghai ini di China show that a major milestone treatment of beta thalassemia itu sendiri. Ya, ini saya which is kena blur lah. Tapi ini adalah salah satu mereka jaga privacy patient itu sendiri. And it is okay juga lah kalau saya share begitu. And it said that single treatment lifetime cure for beta thalassemia. And untuk secara pribadi untuk saya, mereka katakan dalam news mereka ini, which is sekarang level HbC adalah 12 dan ke atas, dan baru-baru yang saya cek pada last week, which adalah 13 lah, sudah 13. Dan since that this 3 months milestone ni, actually HB saya di paras 12 dan ke atas lah, belum lagi pernah ada di bawah 12 begitu. And we hope that is lifetime lah kan, and we pray that to God too begitu. So waktu ini mereka Makmal ni sangat pakalabakan menimbangkan berapa keperluan darah saya perlu untuk capai 12 tu. So throughout my report begitu, bila mereka mengkaji report blood transfusion saya semua tu, untuk capai 12 saya memerlukan 6 unit, 6 pint darah untuk capai 12 tu. And it is true, betul. Even dengan 2 pint saja actually, it's always bring me to HB di bawah 6 begitu, 2 pint. Jadi kalau untuk capai 12 HB 12 tu, sebab range darah saya hanya 5, 6, 7 5, 6, 7, sana saja range. Dan paling teruk bila saya hanya dapat 1 atau 2 pint saja, 5, 6 turun, 5, 6, 7 turun, gitu aja. Dan tidak, sangat-sangat jarang darah saya capai 8 dan ke atas, sangat jarang. Itu pun bila saya blood transfusion 3 pint begitu. Untuk capai 12 tu memang memerlukan 6 pint maintainly. Dan ini adalah salah satu impactful breakthrough, which is dari keperluan darah 6 pint untuk capai 12 tu. Bagi kami, mau capai 7 pun bersyukur sudah sangat, sebab dapat bantu ke bernafas. Tetapi mencapai HB 12 itu lebih dari apa yang kami harapkan begitu. And it is something that very, very impactful, sangat-sangat impactful for myself lah begitu. Sangat-sangat memberi saya kehidupan baru, rebirth gitu. And I want to say thank you so much to Correct Sequence team, and also my hospital, the doctors that treated me, all the people that working together with me through this
journey, I want to say thank you so much because you are our prayers answer gitu. Bukan saja doa dari saya sendiri, tetapi doa untuk semua yang perlukan rawatan ini. And we don't know how it will be in the future. I mean, melalui jawaban doa ini kita tidak tahu macam mana rawatan ini akan dibawa ke sini Malaysia ataupun di Sabah. All of that things we put and bring in prayer. We put in the God hand because some of the things we cannot do without God's interventions. Apa-apa yang berkenan dengan hati, gerakan hati itu hanya Tuhan itu sendiri, which is not our control, but God make it happen. So yeah, if you're interested to read these articles or news from the correct sequence, which is the hospital and the lab that helped me, give me impactful healing provided by God. Kenapa saya selalu cakap provided by God? Sebab segala sesuatu berlaku atas izinnya Tuhan begitu. And this is happen atas izinnya Tuhan gitu. And I'm grateful for that. I'm grateful for this. And yeah, I will share the link below. And thank you so much for hearing my story, because it's not only a breakthrough for the lab that treated me, that helped to correct my DNA, and also not only for the hospital that treated me, but also the hospital that gave me, the people that give me opportunity for this treatment, but it's also the hope for all people, to all people who have the same struggle that secara genetic. So we hope for the best, and if you feel inspired by my story, and yes, I know it takes a lot of time for me to share this because I actually share it spontaneous. Apa yang di dalam jiwa saya, apa yang di dalam hati saya, itu yang saya share begitu. So itulah kenapa ada panjang sedikit untuk video ini, tetapi it is a documentation for this journey, how it all begins. And I hope this inspire you, and I hope this will give you hope to appreciate life and to keep going in your life whatever the challenge is. And yeah, if you feel inspired and you want to share it to others, do something for your society, for you, and also to share inspiring story to others, please do so, because this is one of my hope that we can share everyone, not only the hope of the treatment, but also the hope of appreciating the values of life begitu. And yeah, thank you so much for your time, because you spend time with me with this long, and I appreciate you reach until this moment, and thank you so much for your time. And I pray for you. We always pray each other, and lots of love for you. See you in my next video. Bye.